साहब वो 3 DMDs की और 7 डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की अप्रूवल दे चुके हैं, तो हम उसको प्राइवेट पार्टनरशिप का ही नाम देंगे। और ये नए बोर्ड की तश्कील की बात कर रहे हैं, तो गजटेड हवाले से नया बोर्ड जो है या तो असेंबली से पास होगा, क्योंकि पहले बल्दियात को थी तो बल्दियाती कौंसिल से पास हुआ करता था। तो ये एक बड़ा ये समझ रहे हैं कि टेक्निकली मसला है, और हम ये समझते हैं कि जो बोर्ड भी बनाएगी हुकूमत सिंध, तो अगर ये असेंबली से पास नहीं कराती गजट, तो सीएम को ये नहीं है कि पावर के वो बराह रास्त काबीना से ले ले, उसको असेंबली में लाना पड़ेगा। एक्ट है इसका, तो उसमें इसको असेंबली में लाना पड़ेगा। चलें तो इरशाद साहब ये बताइए कि मौजूदा सूरत हाल में अब आप क्या देख रहे हैं, मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है वाटर बोर्ड का? ये जिस तरह से ये आ रहे हैं, तो हमने जाहिर सी बात है, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक को, आपने देखा स्टील मिल को, आपने देखा PTCL को। जब इदारे प्राइवेट होते हैं तो वो एक तबाही की तरफ जाते हैं। आपने देखा कि इलेक्ट्रिक जो वो अपनी मनमानी कर रहा है पूरी कराची में, जब चाहता है बिजली बंद कर देता है, जब चाहता है बिजली ऑन कर देता है। बिलों का मामला भी उनके जो है वो इसी तरफ जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के तमाम मुलाजमीन को उन्होंने जो है वो निकाल दिया। अब उन्होंने डेली वेजेस पे मुलाजमीन रखे हुए। तो जाहिर सी बात है, हम ये देख रहे हैं कि वाटर बोर्ड को भी इसी तरीके से जो है वो मुलाजमीन को भी मुश्किलात होंगी, और कराची की जितनी आवाम है इनको भी मुश्किलात में डाला जाएगा। इसलिए कि जब किसी इदारे को प्राइवेट करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले उसका नाम चेंज करते हैं। जैसे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमारे इदारे का नाम था, अब जो है ये कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जो है नया नाम देने जा रहे हैं। फिर जो है वो DMD की पोस्ट भी चेंज करने जा रहे हैं, MD की पोस्ट चेंज करने जा रहे हैं, HRDA की, DMD की जो है ना पोस्ट चेंज करने जा रहे हैं। ये तमाम मतलब वही हर में है कि इसको जो है मुकम्मल तौर पे प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। इंशाअल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और भरपूर अंदाज में जो है इस केस को लड़ेंगे, अदालतों में भी जाएंगे, तमाम यूनियनों को यकजा भी कर रहे हैं, क्योंकि तमाम मुलाजमीन के मसाइल हैं, और इंशाअल्लाह प्राइवेट होने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए चाहे हमें जिस हद तक जाना पड़े। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है इरशाद साहब, हम कॉल ले लें फिर आपकी तरफ वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कौन मौजूद है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम है सर। मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ। मेरे मेट्रोमीटर्स और रिंद साहब से माशाल्लाह अच्छी नॉलेज मिलती है हर मामला पे, बेसिकली जो कराची के मामला पे। एक मुख्तसर सवाल इनके वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मेंबरान से ही सवाल है, सिंपल सा जो हर आदमी का है, कि टैंकर के थ्रू पैसे दे के तो पानी आ रहा है और नॉर्मल पानी आते हैं, बिल कंटिन्यू आते हैं रेगुलर, और यही इन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग वो पानी प्राइवेटाइजेशन करके माफिया बनी हुई है। वाटर टैंकर माफिया से इनके कनेक्टिंग है। उनसे पूछो तो कह रहे हैं भाई ये बोर्ड वाली बेचते हैं हमें पानी, हम इसीलिए आपको बेचते हैं ज्यादा पैसे लगा के। इसका कोई मुस्तकिल हल बनाए ना कराची में जो बेसिक प्रॉब्लम है अभी। बिल्कुल शुक्रिया, बिल्कुल सही है नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल आपका ले लिया है, और वाकई ये एक बहुत बड़ा मसला है, और इस पे हमने पिछले शो में भी बात की थी, और आइंदा आने वाले शोज में हम बात करेंगे उन कंसर्न लोगों से जो इसके जिम्मेदार हैं, तो ताकि उन्हीं से फिर सवाल करें और आपको जवाब भी प्रॉपर उनका मिल पाए। लेकिन एक अच्छा साहब, इस सवाल के बारे में क्या कहेंगे? जी, असल में हमारे इदारे में मसला ऐसा है कि कुछ जगहों पे जो है वो पानी पहुंच नहीं पाता, ऊंचाई नीचाई की वजह से या पानी की कमी की वजह से। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि प्राइवेट जो होने जा रहा है, इससे आगे के मामला बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। जी बिल्कुल ख़राब होगी, इसलिए कि जो पानी की जो खपत है वो उस हिसाब से नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपने इत्तेहाद किया है आपने यूनियंस के साथ, तो क्या स्ट्रेटजी क्या अपनाने जा रहे हैं? स्ट्रेटजी ये कि तमाम यूनियन को ऑन बोर्ड लिया है, इसीलिए लिया है कि जी वाटर बोर्ड को प्राइवेट नहीं होने दें। इस वक्त हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, रेफरेंडम बाद में हो जाएगा, हम बाद में यूनियन साजियाँ अपने जो है ना नंबर बढ़ा लेंगे, लेकिन इस वक्त जो है तमाम मुलाजमीन के मसाइल हैं, और इन मसाइल को लेकर सबसे बड़ा जो मसला है वो क्या नाम है, प्राइवेटाइजेशन का है। आपके साथ तकरीबन 7 यूनियन है हमारे साथ। सारी 7 हैं जी। पीपल्स यूनियन कहाँ है? पीपल्स यूनियन आपको पता है कि इस वक्त जो प्राइवेटाइजेशन का मसला है वो पीपल्स पार्टी ही करने जा रही है, और मैं कहूँगा कि इस वक्त MD जो है वो असदुल्ला खान साहब नहीं, हमारे MD जो है वो नासिर हुसैन शाह साहब हैं, इसलिए कि सिग्नेचर जो है वो असदुल्ला खान साहब करते हैं, बाकी इम्प्लीमेंट सारा जो है वो नासिर हुसैन शाह साहब कराते हैं, और सिंध गवर्नमेंट कराती है। सोच के उन्हें दावत ही नहीं दी? नहीं दी थी, दावत दी थी बाकायदा हमारे पास, हमने उनको दावत दी और वो आए भी, उस एहतजाज में आए, लेकिन उसके बाद 2 मिनट बाद वो उठ के चले गए, सिर्फ अपना जो है वो हाजिरी लगाने के लिए आए थे। अच्छा जनाब इब्राहिम साहब, वसीम इब्राहिम साहब, ये बताइए कि आप लोगों ने एहतजाज का इतनी जल्दी क्यों सोचा?
نہیں احتجاج کو جلدی نہیں، آپ کے نالج میں یہ معاملہ کب سے چل رہا ہے؟ نالج میں تھا اور ہم اس کے اوپر برابر جو ہے اپنے ایم ڈی ڈی ایم ڈی ایچ آر ڈی کو جو اس کی پریشانیاں ملازمین کو آ رہی تھیں اس سلسلے کے اندر ہم ان کو خطوط لکھتے رہے، باقاعدہ میٹنگز بھی کرتے رہے، اور واٹر بورڈ کی جو صورتحال ہے اس وقت میڈیکل کی ایک صورتحال جو ہے مینجمنٹ نے جان بوجھ کر پیدا کر دی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے ڈاؤ ایک ہمارا بڑا ہاسپٹل تھا جو پیمنٹ نہیں ہوتا تھا، امپلائیز جو ہے وہ سفر ہو رہے تھے، سفر کر رہے تھے، اس کی جدوجہد میں لگ گئے۔ پھر ایک لیٹر جو ہے ڈی پی سی کا آ گیا، ڈی پی سی کے سلسلے میں ہماری جو ہے بھاگ دوڑ کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ہمارے یہاں واٹر بورڈ کے اندر مختلف موقع کے اوپر مختلف چیزیں آتی ہیں، جیسے کرسچن برادری کے جو زیارتوں پہ جانے کا معاملہ آتا ہے، اس کے پہلے فارم لیے، ان کو فارم لے کے پراپر کر کے پھر اس کو قرآن اندازی کرائی اور بھیجی۔ چلیں اس پہ بات کرتا ہوں کہ آپ نے کیا کام کیا۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون موجود ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، آفتاب بات کر رہا ہوں۔ آفتاب صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں اس وقت اورنگی سے بات کر رہا ہوں۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں ان سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، ابھی انہوں نے کہا کہ کچھ علاقوں میں اونچائی کی وجہ سے پانی نہیں پہنچتا اور کچھ جگہوں پر پانی کی کمی کی وجہ سے نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے سر؟ بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر ایریا میں تو پانی نہیں آ رہا واٹر بورڈ کی طرف سے، پر وہی انہی ایریا کے باہر لائن ٹوٹی ہوئی ہے جس کو کوئی ریپیئر کرنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ وہاں سے ریپیئر کر دیں تو پانی اس ایریا تک پہنچ سکتا ہے، بالکل اسی کے بالکل سامنے پانی بہ رہا ہوگا، روڈ پر بہ رہا ہے، پر یہ لوگ وہ کام کریں گے ہی نہیں کہ وہ عوام کو مل جائے۔ مطلب شکایت کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کوئی ریپیئر کرنے والا کوئی نہیں آتا وہاں پہ؟ نہیں تو واٹر بورڈ تو ہے نا، ان کا ہی کام ہے نا۔ جی جی بالکل بالکل وہی کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ آفتاب صاحب غالباً ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، تو جناب ابراہیم صاحب۔ تو میں یہی بتا رہا تھا کہ اسی سلسلے کے اندر پھر جو ہے ہم ملازمین کے مسائل اور ملازمین کے ترجیحات کی بنیاد پر جو چارٹر آف ڈیمانڈ کی ہماری تیاری ہوئی، ماضی کے چارٹر آف کتنا ٹائم ڈیمانڈ، لگا آپ کو چارٹر ڈیمانڈ بنانے میں؟ چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر ریکوزیشن کے اندر وقت لگتا ہے، بات چیت کے لیے نہیں 2 سال کی بات ہے، یہ پہلا والا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کی امپلیمنٹ میں سال لگ گیا۔ بہت ساری چیزیں، مینجمنٹ اتنی سیدھی نہیں ہے، مینجمنٹ کسی کی ماتحت ہے، اور ہمارے اس مکے سے ہی ڈرتے ہیں، وہ اس لال رنگ سے ڈرتے ہیں کہ یہ متحدہ کا ہے تو صفر کرو کام۔ لیکن ملازمین نے آپ کو ریفرنڈم میں جب کامیاب کرایا، آج بھی ہمارے پاس ساری امیدیں تو آپ کے ساتھ تھی نا، آج بھی ہمارے پاس جو ہے ممبران کی تعداد دیگر یونین سے زیادہ ہے، ووٹ لینے کی تعداد دیگر یونین سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کام بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ ووٹ لینے کی بھی خالی بات نہیں ہے، اگر آپ 2 سال پہلے یہ چیزیں آپ کے نالج میں تھیں، پہلے بتائیں تھیں آپ کے نالج میں کہ نہیں تھیں؟ نالج میں آئی ہیں لیکن تصدیق جو ہے اب ہوئی ہے، اب مستند خبر ہے۔ سی بی آئی یونین ہے، آپ ادارے کے اندر بیٹھے ہیں آپ۔ آپ کی بات بالکل بجائے، لیکن کچھ چیزیں رومرز میں چل رہی ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب بتائیں، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی سائڈ پہ یہ ایک غفلت ہوئی ہے یا لاپرواہی ہوئی ہے، یا آپ نے اس کو سیریس نہیں لیا شاید، یا آپ سمجھ رہے ہوں گے اتنا سیریس معاملہ نہیں ہے؟ 1996 میں شاید یہ معاملہ اٹھا تھا، اس وقت ہماری جو سی بی اے تھی واٹر بورڈ کی، انہوں نے کیس بھی رکھ دیا تھا، سپریم کورٹ تک جو ہے وہ کیس چلا، اس کے بعد جو ہے خاموشی ہو گئی تھی۔ اب جو ہے انہوں نے دوبارہ مطلب معاملہ رک گیا تھا اور رکا ہوا تھا، اب انہوں نے یہ معاملہ دوبارہ شروع کیا۔ جیسے ہی ہمارے پاس منٹس کی کاپی آئی، پہلی آپ بھی خاموش ہو گئے، باقی سب لوگ بھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے، تو چلو پھر نہیں، ابھی انہوں نے یہ کیا کہ پہلی جو منٹس کی کاپی تھی وہ ہم نے فوری طور پہ لے کے تمام یونینوں کو آن بورڈ لیا، جو دوسری ان کی جو میٹنگ تھی بورڈ کی، اس کو ہم نے اس انداز میں جو نا مطلب پریشر دیا، اور پریشر دینے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ پوری بورڈز کی جو میٹنگ تھی وہ ایک جو ہے میٹنگ میں کنورٹ ہو گئی، اور مطلب اس کو روکا گیا۔ ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر پریشر آیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا ریفرنڈم کب ہوا تھا؟ کس ڈیٹ؟ ریفرنڈم جی ہمارا 11 فروری کو چیلنج ہوا ہے۔ اچھا، اور آپ الیکٹ کب ہوئے تھے؟ الیکٹ تو ہم 2018۔ 2 سال پورے ہو گئے؟ جی 2 سال کا ہے نا ریفرنڈم کا ٹینور آپ کا؟ 2 سال۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ ریفرنڈم چیلنج بھی ہو گیا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اتنا کروشل موقع پر آپ کو خود ہی اس طرف جانا چاہیے، ریفرنڈم کی طرف جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو ساتھ ملا کے چلیں، بجائے اس کے کہ کوئی ایک اس میں گروپ بیٹھا رہے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں لیگیلٹی کیا ہے اس کی؟ شاہین صاحب، ہم ریفرنڈم کے لیے تیار ہیں اور ہم جانا چاہتے ہیں ریفرنڈم میں۔ اگر یہ مسئلہ نہ آتا پرائیویٹائزیشن کا تو ہم ریفرنڈم کی طرف جاتے ہیں، لیکن اب جو ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ الیکشن اور یہ باقی چیزیں ہم بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے ہمیں اس مسئلے کو روکنا ہے۔ اگر انتظامیہ نے ہمیں اس مسئلے میں پھنسا دیا
रेफरेंडम के मामलात में, तो फिर हम जो है मतलब ये प्राइवेटाइजेशन को नहीं, ये तो एक लीगल रिक्वायरमेंट है आपके इदारे की। उस टेनर में अगर आप ये समझते हैं, चलो आप समझते हैं कि अभी ये मसला है, अभी रेफरेंडम नहीं होना चाहिए, नहीं मैं ये नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, इस लेकिन बात हम की क्या गारंटी है कि चलो आप कुछ महीने में मसला हल हो जाएगा? इंशाल्लाह हम कोर्ट तक जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इंशाल्लाह। इसके लिए बाकायदा तौर पे प्रेस क्लब पे मुजाहरा करना वो करेंगे, जो भी मामलात होंगे इंशाल्लाह मुशावरत के साथ। मतलब मैं अभी पेश की बात करना नहीं चाहता, क्योंकि हम तमाम यूनियनों को, तमाम सरबराहान को बुला के उनसे मशावरत करते हैं। मशावरत के बाद हम एक एजेंडे पे तैयार होते हैं कि अब हमें ये करना चाहिए, तो इंशाल्लाह हमने ये तैयारी। लेकिन आपको एक्शन लेने में कुछ ताखीर हुई? हाँ ताखीर तो हुई, कुछ आप लेट हो गए थोड़ा? हाँ बिल्कुल लेट है ना, गाड़ी आगे चली गई, जी हाँ बिल्कुल, आखिरी बोगी में सवार हो गए आप। असल में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे अवेलेबल नहीं थे, लेट पहुंचे हमारे तक, जिसकी वजह से जो है हम थोड़ा सा ताखीर का शिकार। सुहेल मेमन साहब बताइए, इस सूरत हाल में क्या होगा? क्या रेफरेंडम पहले कराना अहम है, मसाइल से निपटना अहम है, या लीगल जो भी लीगलिटी सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उसको भी वक्त के साथ साथ पूरा होना चाहिए? देखिए शाहिद साहब, बात यह है कि रेफरेंडम कि हम हमारा शो रेफरेंडम से मुतालिक नहीं है, लेकिन जो कि आपके होने से मैं ये एडवांटेज लेना चाह रहा हूँ कि आपके रेफरेंडम तो बहरहाल होना है, मगर इस वक्त मौजूदा जो सिचुएशन गवर्नमेंट ने पैदा कर दी है, क्योंकि 96 में भी बिल्कुल एंड पर मामला थे, और इस दफा तो बिल्कुल ये जिस तरह से सीएम ने दस्तखत कर दी है, बहुत से मामला हैं, और इंतजामिया की भी ये कोशिश है कि रेफरेंडम में उलझा दिया जाए। अच्छा, तो सब यूनियनों को जो एक वर्किंग काउंसिल का जो वजूद अमल में आया है, मतलब सब लोग मुश्तरका तौर पे भी ये फैसला कर सकते हैं या थोड़ा सा हम और आगे वो सब यूनियन ने अपने अपने यूनियन के जीतना और हारने और जिंदाबाद मुर्दाबाद में चली जाएंगी, और इंतजामिया और गवर्नमेंट ऑफिस इस मौके से फायदा उठाएगी कि एहतजाज तो फिर अलग अलग होगा ना, ज्वाइंट जो बना हुआ है इत्तेहाद, और फिर सीबीए ने वर्क काउंसिल बनाई। ठीक है। और वसीम इब्राहिम साहब, आप जरा प्लीज हमारे कॉलर का जवाब दे दें जो आफ्ताब साहब ने कॉल किया था कि बहुत सारे इलाकों में वाटर बोर्ड की लाइनें उसमें लीकेज होती है या बस्ट हो जाती हैं, लोग कंप्लेन करते रहते हैं, वक्त पर रिपेयर नहीं होती, तो आप इसमें कुछ रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए हमारे यहाँ जो इस वक्त पानी ढाबे जी घरों वहाँ से लेके आते हैं, एक बड़ा जुल्म और ज़्यादती का मामला ये है कि 50% तो सिंध कराची की हुदूद से पहले ही वो चोरी हो जाता है। अच्छा। अब वो इतने बाअसर लोग हैं, ऐसे बाअसर हुकूमती लोग हैं कि वो बरसा बरस से इस फेल में हैं, और ये दुनिया जानती है, ऐसा नहीं कि नहीं जानती, दुनिया जानती है। मैं नहीं जानता। नहीं, दुनिया जानती है कि चोरी कितना हो रहा पानी। कुछ दिखाएं मेरे पास, कुछ लाएं, कुछ एविडेंस लाएं, तो आपको सारी चीज़ें दे दी जाएंगी, कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर पूरी हमने एक डॉक्यूमेंट्स बनाई है और उसके ऊपर दिखाया है, बताया है हमने। अब पब्लिक कंप्लेन जो है, पब्लिक कंप्लेन किसी जगह पानी ना आने की, हमारे यहाँ स्टाफ की भी कमी है। हमारे यहाँ कुछ स्टाफ जो है बेहतर अंदाज से काम करता है, कुछ नहीं करता। लेकिन आप ये देखें कि पहले जो स्टाफ को रिपेयरिंग के लिए सामान दिया जाता था, अब इंतजामिया नहीं देती। अब ज़रा सी चीज़ के ऊपर वो कोटेशन वर्क में चला गया, ठेकेदारी निज़ाम मुसल्लत होता जा रहा है, तो वो एम्प्लॉइज से निकलता जा रहा है। इवन ये कि यहाँ तक सूरत हाल ख़राब हो गई है कि जो हमारी बड़ी पंपिंग स्टेशंस पे जो पंप लगे हुए हैं, उसकी रिपेयरिंग जो है अच्छी कंपनी से कराए जाते थे, सीमेंस वगैरह। अब अगर आप रिकॉर्ड पे देखेंगे तो उनका नाम नहीं है। चलें ठीक है, इस पे भी फिर आने वाले शोज में बात करेंगे। सुहेल मेमन साहब, आप बताएं लोगों के मुश्किलात के हवाले से जरा कमेंट करें कि वो कैसे हल होंगी। जनाब बात ये मुख्तसर, टाइम बहुत शॉर्ट है, बात यह है कि अब तक जो है रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात सिर्फ 94 अफराद को मिले इस वक्त। आपके प्रोग्राम के बाद इस सिलसिला तो शुरू हुआ, मेडिकल के हवाले से जो आपने प्रोग्राम चलाया तो उसमें एक्शन तो हुआ, मगर DMS जो है डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज, वो खास दिलचस्पी नहीं ले रहा। अच्छा। जो DMD ने हिदायत की थी उस पर अभी तक जो अमल हो जाना चाहिए था, अब तक DMD ने भी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल मेमन साहब। जनाब इब्राहिम साहब, बस मुख्तसर जल्दी से बताएं, 1 मिनट से भी कम टाइम है, जल्दी। प्राइवेट जो हमारा इदारा करने जा रहे हैं उसके लिए असल मसला ये है कि वर्ल्ड बैंक से 1 अरब 60 करोड़ रुपए लिए गए थे, लेकिन मैं मतलब कुछ साबका मुलाजमीन हैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2006 में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने और सिंध गवर्नमेंट ने मिलकर 4 अरब 31 करोड़ रुपए जो है वो KMC को दिए थे हमारे इदारे से उधार लेकर, कि उनकी तनख्वाहों के दूसरे मामलात के लिए दिए गए थे।
اگر یہ پیسہ ہمارا ریٹرن آ جاتا ہے تو ہم وہ ادھار واپس ملنا چاہیے، ہم واپس بھی، اور مطلب ادارے کے ملازمین بھی اس سے مستفید۔ بہت شکریہ آپ کا ارشاد صاحب، اور تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہمارے مہمانوں کی، اور ہم آنے والے شوز میں آپ کو بتائیں گے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے وہ کون سے ملازم ہیں جن کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے اور عنقریب اس کی ہیئرنگ ہونے والی ہے۔ کراچی واٹر اینڈ بورڈ کے کئی ایک ایسے ملازمین ہیں جن کے خلاف یہ الزامات ہیں کہ وہ آؤٹ آف ٹرن پروموٹ ہوئے ہیں۔ اب وہ کیا صورتحال ہے، آؤٹ آف ٹرن ہوئے ہیں، ری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے بار بار لوگوں کی، کس طرح سے قانون کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں، آنے والے شوز میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے اور باقی کی صورتحال پہ بھی بات کریں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان اختر شاہ رند کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ